Bwana asifiwe. Ninawasalimu asubuhi ya leo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Niko na furaha kwa Bwana kunipatia nafasi hii. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Naitwa John Kirago, mchungaji na hudumu na kanisa la Grace of Jesus Christ Church, na napenda Bwana sababu ya kuniokoa. Nimekuja leo tuweze kuzungumziana na kunena kuhusu rafiki mwema. Sijui rafiki mwema asubuhi ya leo wewe rafiki yako ni nani? Sijui rafiki mwema wakati wa mahitaji yako wewe ni nani? Sijui rafiki mwema wakati unapohitaji na ambapo hauko rafiki yako ni nani? Sijui rafiki yako anakunenea nini? Sijui rafiki yako anakusujudia nini? Lakini rafiki yako mwema ni nani? Nataka kuzungumzia kuhusu rafiki mwema. Katika kitabu cha Yohana mlango ule wa 18, maandiko inazungumzia Yesu alipokuwa amekwisha tu kuzungumza na makutano, na alikuwa ameondoka pamoja na wanafunzi wake. Na maandiko inasema kati ya wanafunzi wake kulikuwa na mwanafunzi ambaye alikuwa amemsaliti. Na maandiko inasema wakati walipoenda faragani, yuyo mwanafunzi alijua penye Yesu huwa anaenda faragani, na akawa amewachukua wale maaskari ambao walikuwa ametumwa na wale makuhani wa Mafarisayo. Na maandiko inasema wakati walipomkujia Yesu, maana Yesu alijua mambo yote ya Judasi na jinsi alivyomsaliti, aliwauliza mnamtafuta nani? Lakini walipomwambia tunamtafuta yule Yesu wa Nazareti, maandiko inasema akawaambia naam, ni mimi. Na waliposikia ni Yesu, maandiko inasema kwamba wakaanza kurudi nyuma kifundifundi, na maandiko inasema wakaanguka sababu ya mshtuko. Nataka kunena nini? Nataka kuzungumzia kuhusu rafiki Yesu. Yesu alikaa na huyu mwanafunzi ambaye anaitwa Judasi. Alimjua ni msaliti, alijua nia yake ni kumuuza kwa makuhani wa Mafarisayo. Alijua hana nia njema katika ministry yake, lakini sababu Yesu ni rafiki mwema, alimvumilia, aliendelea kukaa na yeye, aliendelea kujaribu kumtengeneza mpaka mahali alipofikia kujiua. Nataka kusema nini? Yesu sababu ni rafiki mwema, jambo moja alilokuwa amegojea kwa huyu mwanafunzi wake anayeitwa Judasi, alikuwa anagojea tu Judasi atubu na aseme mwana wa Mungu nisamehe, lakini Judasi badala yake akajinyonga. Nataka kusema nini? Mchana huu wa leo tuna marafiki wengi, tuna warafiki wengi, tuna watu wengi ambao wametuzunguka, lakini nataka kusema nini? Nyakati nyingi, wakati tuko katika shida, wakati tuko katika matatizo, wakati tumefanya makosa kidogo kwao, wanatuondokea na wanaanza kutusaliti. Lakini tuko na rafiki mmoja ambaye ni rafiki mwema, naye ni Yesu. Yesu hata kuondokea wakati wa shida zako, wakati wa matatizo yako, wakati wa dhiki zako. Yesu atatembea na wewe. Hata wakati uko katika dhambi, Yesu hakuachi. Anaendelea kung'ang'ana na shetani ili akukomboe. Haleluya! Nataka kuzungumza nini? Kuhusu rafiki mwema ambaye ni Yesu. Yesu hata kuacha. Yesu atatembea na wewe. Nataka kukuambia nini mpendwa? Nataka kukuambia kwamba wakati unapopita mambo magumu, unahitaji rafiki mmoja. Unahitaji Yesu. Unahitaji kutembea na Yesu katika jina la Yesu Kristo. Shida ambazo unazopitia, hautahitaji marafiki wa jamii, hautahitaji marafiki zako, hautahitaji marafiki wa zamani, utahitaji rafiki mmoja. Inawezekana asubuhi ya leo
kuna bili imekukalia, aidha haujalipa nyumba, aidha hospitali uko na deni, aidha uko na madeni mbalimbali. Hautahitaji marafiki wengi, utahitaji rafiki Yesu. Nataka kumwambia nini asubuhi ya leo? Nataka kumwambia Bwana anatupenda. Jambo ambalo tumekuwa tukifanya maishani ni kumuondokea huyu Yesu, ni kukaa mbali na Yesu, ni kukaa bila kujua rafiki mwema ni Yesu. Nataka kusema nini wapendwa? Tukitaka kuwa na urafiki mwema na Yesu, ni kutubu na kukiri sisi ni wenye dhambi, ni kuokolewa na kung'olewa kutoka kwa dhambi. Wakati utakuwa umejiondoshana na mambo ya dunia hii na mambo ya shetani, utakuwa rafiki mwema wa Yesu. Maandiko inasema Miriam alijua kwamba Yesu ndiye rafiki mwema. Wakati ndugu yake Lazaro alipokufa, wakati Yesu alipokuja ili kuwapatia faraja katika familia yao, maandiko inasema wakati alipokutana na Yesu, maana alijua Yesu ndiye rafiki mwema, alimwambia Yesu, kama ungekuweko ndugu yangu hangefariki. Hiyo ni Yohana 11 mstari wa 32. Nataka kukuambia nini mpendwa? Rafiki mwema ni Yesu. Hata wakati mambo yako yamekufa, hata wakati mambo yako yamekuwa mazito, rafiki mwema ni Yesu. Uko pale. Wewe kuna mambo yamekukalia. Mtazamaji, kuna mambo yamekulemea. Mtazamaji, kuna mambo ambayo unasikia kwamba yamekufikisha mwisho. Nataka kukuambia jambo moja, ni kuamini na kumjua huyu Yesu, na ili uweze kushikana na yeye na muweze kuwa marafiki wema. Nataka uamini uko pale. Ungetaka kujuana na Yesu, ungetaka kuokolewa, ungetaka kusamehewa dhambi ili ufanyike rafiki mwema wa Yesu. Nataka ukainue mkono wako wa kulia. Nataka ukarudie sala hili nyuma yangu, na Bwana atakuokoa katika jina la Yesu Kristo. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako asubuhi ya leo. Mimi ni mwenye dhambi. Oh Yesu, nakutamani. Naomba uniokoe. Liondoe jina langu katika kitabu cha mauti, liandike katika kitabu cha uzima. Bwana Yesu, kutoka leo tembea nami, nimeokoka. Niwepatie nguvu ya kushinda shetani. Kutoka leo tukuwe marafiki katika jina la Yesu Kristo. Uko na matatizo mbalimbali, uko na mambo unasema haujui itakuondokea namna gani, ningeomba uamini, tuweze kuomba pamoja. Baba yetu na Mungu wetu, ninakushukuru sababu ya mtazamaji huyu. Najua unampenda, unajua haja zake, unajua matatizo yake, yale ambayo yanayomlemea. Mungu wangu, mpiganie na ukamshindanie na kumuonekania. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu naomba na hata kuamini. Amen.